अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा मौजू जो एक मोमिन की लाइफ में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, जिसे हम कहते हैं सब्र। कुरान ने बहुत से मकामात पर सब्र को प्रमोट किया, कहा कि सब्र से काम लो। जब कोई मुसीबत आए, जब कोई परेशानी आए, तो जैसा कि अम्बिया ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बाकी अम्बिया ने सब्र किया मुश्किलात में, हमें भी तलकीन की गई कि हम भी सब्र करें अपनी हर मुश्किल में, अपनी हर परेशानी में। तो हमें चाहिए कि हम भी सब्र करें। आइए समझते हैं कि सब्र का माना क्या है। लेकिन सब्र का माना ये हरगिज़ नहीं है कि आप पर अगर कोई मुसीबत आ रही है या कुछ और हो रहा है आपके साथ, तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। आपने कोई काम करना है, आपको उसके अंदर तकलीफ़ आ रही है, तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपने उठना है, आपने मेहनत करनी है, आपने जदोजहद करनी है, जिहाद करना है, तब जाकर अगली चीज़ आपको मिलेगी। तकलीफ़ें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। लेकिन हमने भी तो सब्र से काम लेना है। जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो हमने सब्र से काम लेना है। ठीक है। अब सब्र का माना क्या है? सब्र का माना ये हरगिज़ नहीं है जैसा कि मैंने बताया कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, बल्कि सब्र का माना है कि आप अपने नफ्स को बेसब्री से और वलवले से दूर रखेंगे। इस दुनिया के वावेले से भी इसको बचा लेंगे, इसको सब्र की तलकीन करेंगे। ठीक है। आप देखें, हक की बात आगे पहुंचा रहे हैं ना किसी तक, या फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आप पर तकलीफ़ आएगी, आजमाइश आएगी, लेकिन यहाँ आपने डट जाना है। सब्र का माना वो हम जो सब्र समझते हैं वो सब्र नहीं है, बल्कि सब्र का माना है कि आप डट जाएंगे, आपने डट जाना है। सब्र का माना जो होता है वो होता है कि डट जाएं। हम जब हक आगे पहुंचाएंगे, हम हक फैलाने की कोशिश करेंगे, तो जो इस रास्ते में मुसीबतें आएंगी उन पर हमने डट जाना है। ठीक है। देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला तो कहते हैं ना कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि हम किसी नफ्स को उसकी इस्तिताअत, उसकी वुसअत से ज़्यादा नहीं आजमाते, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा का उस पर बोझ नहीं डालते। तो एक इंसान अगर उस पर कोई आजमाइश आ रही है, तो वो क्यों इतना नाउमीद हो जाता है? क्यों अपनी उम्मीद जो है वो अल्लाह सुब्हानो तआला से हटा लेता है? नाउज़ुबिल्लाह। क्या उसे मालूम नहीं है कि अगर आजमाइश भी आई है तो अल्लाह की तरफ से आई है? अगर आजमाइश ख़त्म भी करने वाला है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है। उसके अलावा कौन है जो तुम पर आजमाइश डाले और आजमाइश को ख़त्म ना कर सके? तो अल्लाह सुब्हानो व तआला इंसान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो हम पर अगर कोई मुसीबत आती है तो हमने तो सब्र करना है। हमने तो कहना है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह का माल हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानो तआला कहते हैं कि जो इन मुसीबतों में भी सब्र करते हैं, तो उनके बारे में आया है वो बश्शिरिस साबिरीन, कि ऐसे साबिरून को खुशखबरी सुना दो। किस चीज़ की खुशखबरी? जन्नत की खुशखबरी, उन बागों की खुशखबरी जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। तो सब्र का जो है वो इतना बड़ा अजर अल्लाह सुब्हानो तआला देते हैं। कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो बंदा, जिस पर कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई आजमाइश आ रही है, तो उसने सब्र से काम लेना है, उसने नमाज से मदद हासिल करनी है। और फिर अल्लाह सुब्हानो व तआला कहते हैं कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानो व तआला साबिरून के साथ हैं। अल्लाह सुब्हानो व तआला साबिरून के साथ हैं। और अल्लाह का साबिरून के साथ होना किस चीज़ की अलामत है? कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हर आन साबिरून की मदद करता रहेगा, उनको आजमाएगा भी, लेकिन उनकी मदद भी करता रहेगा, उनको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम जब अल्लाह सुब्हानो व तआला के लिए एफर्ट्स देंगे, अल्लाह सुब्हानो व तआला के लिए कोशिशें करेंगे, तो क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानो व तआला हमारी मदद करेंगे, हर आन हमारे साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें आजमाएंगे भी। ये मत सोचिएगा कि अगर आप अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ जा रहे हैं तो इस रास्ते में आपको आजमाइशें नहीं आएंगी, बल्कि इसी रास्ते में ज़्यादा आजमाइशें आएंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो व तआला मोमिन को आजमाते हैं कि मोमिन भी है या नहीं है, या ये ऊपर से कहीं वो काफिरों की तरह सिर्फ डंडियाँ तो नहीं मार रहा, बल्कि अल्लाह सुब्हानो व तआला इसको आजमाएंगे। अगर इसने इस आजमाइश में सब्र कर लिया तो ये फिर एक समझ लें कि सर्टिफाइड मोमिन हो गया है, इसको सनद मिल गई है कि ये मोमिन है। लेकिन जो इस आजमाइश में पीछे रह जाएगा, जो थक जाएगा, जो हार जाएगा, जो ये कहेगा कि भाई मुझसे नहीं हो रहा मज़ीद, तो उसके लिए फिर अल्लाह सुब्हानो व तआला, अब आप लोग खुद सोच लें कि क्या ही करेंगे, वो तो आजमाइश ही हार बैठा है। तो एक असल मोमिन जो है वो आजमाइश में सब्र करता है। आज के इस मौजू में हमने ज़्यादा सब्र के बारे में पढ़ना है कि सब्र क्या चीज़ है। फिर हम हदीस से भी एक चीज़ लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सब्रु ज़िया,
کہ صبر جو ہے یہ روشنی ہے. دیکھیں روشنی کس طرح سے ہے کہ ایک سائڈ پر اندھیرا ہے. لیٹس سپوز ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک سائڈ پر اندھیرا ہے, ایک سائڈ پر روشنی ہے. تو ظاہری سی بات ہے انسان نے تو روشنی والا ہی راستہ اختیار کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کو روشنی میں کیا ہے کہ صحیح سے راستہ سمجھ آئے گا, نظر بھی آئے گا. اندھیرے میں کیا ہے, کیا پتہ آگے سے کوئی چیز آ جائے, راستے میں کانٹے چپ جائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو روشنی والا جب آپ نے راستہ اختیار کیا ہے تو وہ صبر جو ہے وہ روشنی ہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ صبر جو اختیار کرتے ہیں وہ بیسیکلی ایک روشنی ہے جو آپ کو مزید زیادہ روشنی کی طرف لے کر جاتی ہے. روشنی کی طرف کیسے لے کر جاتی ہے؟ صبر خود ایک روشنی ہے, وہ آپ کو اللہ سے ملا دیتی ہے. صبر خود ایک روشنی ہے, وہی روشنی جو کہ ایک صبر ہے وہ آپ کو مزید آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا دیتی ہے. یہ ایک صبر کا اجر ہے. دیکھیں صبر کا پھل کہا جاتا ہے کہ بڑا میٹھا ہے, لیکن اس میٹھے پھل کو پانے کے لیے کڑوے پھلوں سے گزرنا پڑتا ہے, کڑوے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ جا کر ایک ایسا باغ ملے گا جہاں سے میٹھا پھل ملے گا ہمیں. تو صبر کا پھل بیسیکلی یہی ہے کہ اس کا اجر یہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ صابرون کے ساتھ ہے. صبر کا اتنا بڑا اجر ہے. تو ایک مومن کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر آزمائش پر صبر کرنے سے اس کو اللہ مل جائے گا, تو پھر وہ مومن بڑھ چڑھ کر صبر میں حصہ لے گا, بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. اسی طرح ایک اور چیز ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے تھے, تو وہاں انہوں نے ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھا کہ بڑی زیادہ رو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تلقین کی, خاتون کو, کہ ابھی جو تمہارا صدمہ ہے اگر تم اس پوائنٹ پر تم اگر صبر کرتی ہو تو یہ صبر کا آغاز ہے. اس صدمے کے آغاز میں اگر تم صبر کرتی ہو تو یہ اصل صبر ہے. اب دیکھیں اس حدیث سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے, ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اصل صبر کس ٹائم کرنا چاہیے, کس پوائنٹ پر کرنا چاہیے. تو اصل صبر جب آپ کو صدمہ آ گیا ہے اس ٹائم پر جب آپ صبر کریں گے وہ اصل صبر ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ کیا ہے کہ ہمیں جو آزمائش پہنچ رہی ہے ہم نے اسی پوائنٹ پر جو صدمہ ہمیں پہنچا ہے اس کے آغاز میں ہی صبر کریں گے تو یہ اصل صبر ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں ایک مثال لیتے ہیں, کسی شخص کا والد فوت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, والد فوت ہو گیا ہے. جیسے اس کو خبر ملتی ہے کہ اس کا والد فوت ہوا ہے, اس کی آپ خود اندازہ کریں کہ اس کی حالت کیا ہوگی, بیان کرنے لائق ہے اس کی حالت. اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو صدمے میں چلا گیا, لیکن اس صدمے میں اس صدمے کے آغاز میں جو وہ صبر کرے گا یہ صبر واللہ اللہ کو بڑا پسند ہے. بعد میں رونے دھونے کے بعد کل وغیرہ گزر گئی, تیسرا گزر گیا, اس کے بعد جو صبر آئے گا وہ صبر نہیں ہوگا, وہ آپ کے زخم جو آپ کو ملا ہے وہ زخم جو ہے وہ بالکل درست ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اصل صبر آپ اس صدمے کے آغاز میں کریں گے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے, ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اصل صبر جو ہے وہ اسی صدمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے, بلکہ بعد میں جو ہوتا ہے وہ صبر نہیں ہوتا, وہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, صبر اب 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. صبر کی 3 طرح کی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو عبادت پر صبر ہے, ٹھیک ہے, عبادت پر صبر کرنا. عبادت پر صبر کرنا کیا ہے؟ شدید سردی ہے, سخت ترین سردی ہے, صبح فجر کا وقت ہے, آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ اٹھتے ہیں, لیکن پانی ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے, گیس بھی نہیں آ رہی کہ پانی گرم کروں, نہ گیزر چل رہا ہے کہ پانی گرم ہو سکے, کیا ہے, ٹھنڈا پانی ہے. اب اس ٹھنڈے پانی سے, اس برفیلے پانی سے آپ جب وضو کرتے ہیں اور اس پر جو صبر کرتے ہیں, ایک قسم تو یہ ہے صبر کی کہ آپ عبادت میں صبر کر رہے ہیں, یہ ایک قسم ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں صبر آپ کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں بھی چلو گیس آتی ہے پھر پانی نکالیں گے نماز قضا کر لوں گا, نہیں, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھنڈے سے ہی کروں گا اور میں اس پہ صبر کروں گا, یہ عبادت میں صبر ہے, ٹھیک ہے. پھر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر, ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں آپ کا نفس آپ کو اکسا رہا ہے کہ ہاں دیکھو یہ فلانے گناہ کی تمہیں دعوت آ رہی ہے, تم چلو اس کی طرف, لیکن آپ نفس کو بٹھا دیتے ہیں خاموش کر کے کہ نہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا, اللہ دیکھ رہا ہے, یہاں آپ صبر کریں گے. نفس بہت اکساتا ہے انسان کو کہ انسان آخرکار اتنا انسان کو وہ اکسا دیتا ہے کہ انسان آخرکار گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن ایک مومن اپنے نفس کو بٹھا دے گا, خاموش کروا دے گا, اور وہ مومن پاس ہو جائے گا اس چیز کے اندر کہ وہ اپنے نفس کو خاموشی کے ساتھ بٹھا دے گا. اور یہ چیز آسان نہیں ہے, گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل چیز ہے. بہت بڑا ایک پہاڑ ہے جو آپ کے اوپر گرا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ہٹانا ہے اپنے اوپر سے, یہ ہے گناہوں سے بچنے پر صبر. اچھا, تیسری مثال اس کی ہے کہ تکلیف پر صبر. جیسا کہ ہم نے پیچھے اس حدیث کے لیے وہ مثال لی ہے کہ آپ کے کوئی عزیز آپ سے چھن جاتا ہے, آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لیتا ہے, تو تکلیف ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے تو صدمہ ہے, آپ اس پر صبر کرتے ہیں, یہ ہے تکلیف پر صبر. کوئی چوٹ آ جائے اس پر صبر کریں, کچھ بھی ہو جائے صبر کریں. دیکھیں آج کا جو میں نے آپ کو یہ لیکچر دیا ہے اس میں ہم نے ٹوٹلی ایک صبر کو ڈسکس کیا ہے, اور صبر بہت بڑی شے ہے,
सबर कोई समझ लें कि एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये वही कर सकते हैं जो खशियत रखते हैं। इसी तरह यही है कि सबर का जो फल है ये पाने के लिए इंसान को मुश्किल चीज़ों से गुजरना पड़ता है, इंसान को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, इंसान को बहुत सी ज़्यादा आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार जो सबर का फल और सबर का अजर मिलता है वो अल्लाह है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। आज आप पर कोई आजमाइश आ रही है तो आप इस पर सबर कर लेंगे तो वल्लाही कल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिल जाएगा आपको। और ये क्या आपके लिए छोटी चीज़ है या छोटा अजर है आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ है? ये कोई कम अजर नहीं है। सबर का अजर इतना बड़ा है, हम आजकल थके हारे बड़े मायूस नाउजुबिल्लाह हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से, लेकिन अल्लाह तो कहता है कि मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुझ पर भरोसा किए रखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिलों को उदास कर देते हैं समटाइम्स ताकि आपको आजमा सकें। हर छोटा छोटा जो आपको तकलीफ पहुंचाई जाती है, छोटी से छोटी, वो आपके लिए आजमाइश होती है। ठीक है, तो इस आजमाइश में सब्र करें मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों। जब कोई आजमाइश आए तो इस पर सब्र किया करें, क्योंकि सब्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। ठीक है, अंबिया पर, नबियों पर, रसूलों पर कितनी आजमाइशें आईं, उन्होंने सब्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने किस तरह से आग में जाते हुए सब्र किया था। क्या अल्लाह को उनका सब्र में पसंद नहीं आया? अल्लाह ने तो उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब दे दिया कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, कि वो सब्र करते हैं। वो शिर्क से बचने के लिए उन्होंने अपने अहले खाना को छोड़ दिया, यानी उन्होंने अल्लाह को पाने की कोशिश की। और अल्लाह कहता है कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उस चीज़ को पा लेता है। हम आज अल्लाह को पाने की कोशिश करेंगे तो कल हमें अल्लाह मिल जाएगा। हम अगर आज हिदायत पाने की कोशिश करेंगे तो कल हमें हिदायत मिल जाएगी। हम अगर यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं मांगेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वल्लाही कुछ नहीं मिलेगा। तो आज कोशिश करें, कल चीज़ मिल जाएगी। आज कोशिश करेंगे, सुबह कोशिश करेंगे, शाम को चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कहते हैं कि इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको पा लेता है। आज नहीं तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी, लेकिन सब्र करना है। जब कोई आजमाइश आए, जब कोई परेशानी आए तो उस पर सब्र करना है, क्योंकि सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह को पसंद है सब्र करने वाले। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये शॉर्ट सा लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इसको शेयर करें, लाइक करें, एज अ सदका जारिया इसको शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।